Staroegipatska civilizacija je jedna od najstarijih na svetu i iza sebe ostavila mnoštvo pisanih zapisa koji beleže istoriju dugu preko 3000 godina, međutim tokom perioda od čak 1400 godina nakon njenog pada, znanje o čitanju hijeroglifa se u potpunosti izgubilo, sve dok nismo uspjeli da ih konačno dešifrujemo. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu otkrićemo kako su dešifrovani staroegipatski hijeroglifi i vidjet ćemo zašto mnoga druga izgubljena pisma možda nikada nećemo moći da dešifrujemo. U periodu između 3200. i 2900. godine pre nove ere, Gornji i Donji Egipat su pod vođstvom kralja Narmera ujedinjeni u jedno kraljevstvo kada je otpočela vladavina prve dinastije, a tokom naredna 3 milenijuma ovom civilizacijom vladalo je čak 33 dinastije, kada je Ptolemejski Egipat uključen u okvire Rimske republike 30. godine pre nove ere. Otprilike u isto vreme sa ujedinjenjem Gornjeg i Donjeg Egipta rađa se i staroegipatsko pismo koje je danas poznatije kao hijeroglifi, i to samo nekoliko stotina godina nakon pojave sumerskog klinastog pisma u Mesopotamiji, koje se često smatra najstarijim na svetu. Stoga pojedini lingvisti dovode u pitanje da li su hijeroglifi nastali nezavisno od klinastog pisma ili je uticaj Mesopotamije doveo do razvoja egipatskog pisma, ali u svakom slučaju hijeroglifi su daleko nadživjeli klinasto pismo i predstavljaju pismo sa najdužim vekom upotrebe na svetu u trajanju od čak 3600 godina. Paralelno sa pojavom hijeroglifa, koji su se koristili kao formalni zapisi na monumentalnim građevinama, pojavili su se i zapisi na takozvanom hijeratskom pismu, a koje predstavlja uprošćenu i kurzivnu, odnosno narodski rečeno pisanu verziju hijeroglifa za upotrebu na papirusima, i hijeratsko pismo je bilo u upotrebi sve do 7. veka pre nove ere, kada je evoluiralo u takozvano demotsko pismo. U posljednjoj dinastiji Starog Egipta, odnosno Ptolemejskoj dinastiji, starogrčki jezik je bio glavni u upotrebi kao posljedica osvajanja Aleksandra Makedonskog, a hijeroglifi su korišćeni isključivo u okviru religijskih hramova širom Egipta, dok je obično stanovništvo pisalo demotskim pismom. Međutim, u narednim vekovima, kada je Egiptom vladala Rimska republika, znanje čitanja hijeroglifa kao i hijeratskog i demotskog pisma je u potpunosti izgubljeno i od 4. veka pa nadalje učenjaci su bezuspešno pokušavali da dešifruju značenje ovih simbola i čitava istorija Starog Egipta u izvornom jeziku je bila zaboravljena. Posljednji poznati zapis sa hijeroglifima napravljen je 24. avgusta 394. godine nove ere, kada je egipatski sveštenik Nesmeterahem uklesao figuru boga Mandulisa, ispod kojeg je putem hijeroglifa i demotskog pisma zapisao sljedeće: Pred Mandulisom, Horusovim sinom, rukom Nesmetrahema, sina Nesmetra, drugog Izidinog sveštenika, za sva vremena i zauvek. Reči koje je izgovorio Mandulis, gospodar Abatona, veliki bog. Rani islamski učenjaci su svoje analize hijeroglifa bazirali na pogrešnoj pretpostavci da je to isključivo logogramsko pismo, odnosno smatrali su da su simboli direktne ilustracije koncepata i figura i pokušavali su da protumače značenje zapisa nagađanjem šta simboli predstavljaju, što je očekivano dovelo do besmislenih interpretacija. Stoga su došli do još jednog pogrešnog zaključka, a to je da hijeroglifi uopšte ne predstavljaju pisani i smislen jezik, već da su to religijski simboli koji predstavljaju apstraktne religijske ideje, ali ne trebamo im previše suditi jer su imali izuzetno ograničene podatke na osnovu kojih su pokušavali da pronađu smisao u zaboravljenom jeziku velike civilizacije. Kako je u narednim vekovima počeo porast interesovanja za Egipat i za ostatke stare civilizacije, učenjaci su postepeno uvidjeli vezu između hijeratskog pisma i hijeroglifa, ali niko i dalje nije mogao da protumači značenje stotina zapisa na građevinama i u papirusima. Ovaj problem nije se samo odnosio na stari Egipat, jer je i sumerska civilizacija, kao i kasnije civilizacije u Mesopotamiji, također bila skrivena maglom duboke istorije zbog nemogućnosti čitanja klinastog pisma, ali kako je renesansa iznedrila naučni pogled na svet sa Galileom, Kopernikom i Newtonom kao novi filozofski pristup otkrivanju nepoznatog, metode analize izgubljenih pisama su također drastično napredovale. Tako je početkom 17. veka nemački polimata Athanasius Kircher analizom kopskog jezika, koji je korišćen kao religijski jezik u Egiptu, došao na ideju da hijeroglifi možda ne predstavljaju samo logograme, već i pojedinačne fonetske zvuke, a što je dovelo do revolucije pogleda na ovaj problem, iako je sam Kircher i dalje verovao u mističnu prirodu i značenje hijeroglifa.
1738. godine engleski pisac i sveštenik William Warburton spekulisao je u istoriji pisanja i smatrao je da hieroglifi ne predstavljaju samo religijsku simboliku, već da predstavljaju praktično pismo koje je beležilo svakodnevni govor, a što je postavilo kurs razmišljanja za buduće istraživače. Sredinom 18. veka nekoliko francuskih naučnika, poput Anne-Claude de Caulusa i Jean-Jacques Barthélemy, po prvi put su prikupili i analizirali staroegipatske papiruse na hijeratskom pismu i došli su do nekoliko dubokih zaključaka koji će se kasnije ispostaviti kao ispravni. Naime, Barthélemy je predlagao da hijeratsko pismo sadrži simbole koji su potekli od hieroglifa i također među prvima zaključio da takozvani kartuši u hieroglifskim tekstovima, odnosno delovi teksta uivičeni ovalima, najvjerovatnije predstavljaju imena važnih kraljeva ili bogova. Krajem 18. veka danski naučnik Jorgen Zega također analizirao hieroglife i došao je do zaključka da broj pojedinačnih hieroglifa nije dovoljan da bi svaki simbol predstavljao jednu reč, i stoga je zaključio da su individualni hieroglifi imali više značenja ili da su u kombinaciji sa drugim simbolima imali više značenja. Također je došao do važnog uvida da se smjer čitanja hieroglifa može odrediti na osnovu smjera figura i crteža u samim hieroglifima, tako da su figure okrenute ka delu hieroglifa odakle treba početi čitanje, a također je predlagao da su pojedini hieroglifi možda fonetski znaci. U ovom istorijskom periodu Egipat je postajao sve zanimljiviji za učenjake širom Europe, pre svega zbog više materijala i dostupnih zapisa o samim hieroglifima širom Egipta, ali do ključnog proboja u razumevanju hieroglifa došlo je u pomalo neočekivanim uslovima, a to je Napoleonova invazija na Egipat tokom 1798. godine. Napoleon je osim vojske u invaziju na Egipat poveo sa sobom preko 100 naučnika iz raznih oblasti, od geologije do slikarstva, sve sa ciljem kako bi istražili egipatsku civilizaciju koja je postajala sve interesantnija evropskim akademijama nauka. I ključno otkriće u priči o hieroglifima dogodilo se u malenom lučkom selu nazvanom Rosetta. 15. jula 1799. godine francuski poručnik Pierre-François Bouchard čistio je podnožje lokalne tvrđave od krša kada je pronašao veliki kamen na kom su se nalazili dugački zapisi na 3 pisma i odmah je otkriće prosledio Francuskom egipatskom institutu. Francuski naučnici su ubrzo utvrdili da je ovaj kamen takozvana stela, odnosno zapis na kamenu koji je bio čest pronalazak širom Egipta, a za koje se pretpostavljalo da su to javni dekreti ili spomenici jer su tekstovi na njima bili ispisani na hieroglifima. Međutim, kamen iz Rozete je bio poseban jer je na sebi sadržao tekst ispisan na 3 pisma. Gornji deo je bio dosta oštećen i sadržao je zapise na hieroglifima, srednji deo teksta je bio celovit i ispisan je demotskim pismom, a donji deo je bio većinski neoštećen i sadržao je natpis na starogrčkom pismu. Pošto je posljednji deo teksta na starogrčkom natpisu glasio napisano na svetim, domaćim i grčkim slovima, naučnici su bili uzbuđeni jer je to značilo da sva 3 pisma govore o istom tekstu i to je pružalo mogućnost da se pokuša dešifrovanje demotskog dela teksta kao i hieroglifa. Na osnovu starogrčkog dela prevedeno je da tekst predstavlja dekret koji su sastavili sveštenici iz grada Memfisa u kojem pružaju podršku vladavini 13-godišnjeg faraona Ptolemeja V na prvu godišnjicu njegove vladavine. Prvi rani pokušaj dešifrovanja fokusirao se na demotsko pismo jer je ono bilo većinski celovito i francuski naučnici Jean-Joseph Marcel i Louis-Rémy Reisz fokusirali su se na ime faraona Ptolemeja V, pokušavajući da u demotskom pismu pronađu deo teksta sa njegovim imenom, ali su samo uspjeli da identifikuju prva 2 slova njegovog imena u demotskom pismu. Prva kopija teksta na kamenu iz Rozete poslata je u Francusku 1800. godine, a već naredne godine britanske i otomanske snage izvršile su opsadu Napoleonovih trupa, što je dovelo do kapitulacije Francuza, a kamen iz Rozete je završio u rukama Britanaca. Prvi proboj o analizi demotskog dela teksta objavio je francuski lingvista Antoine Isaac Silvestre de Sassy, koji je samo par godina ranije uspješno dešifrovao Pahlavi pismo i uspio je da utvrdi 3 imena u demotskom delu teksta, odnosno Ptolemej V, Aleksandar i Arsinoja, bez daljeg napretka. Ispravno je zaključio da tekst na demotskom pismu nije sasvim verni prevod sa starogrčkog, jer je utvrdio da demotsko pismo ima više od 25 fonetskih znakova, kako se do tada smatralo na osnovu pisanja starogrčkog filozofa Plutarha.
Sassi je odustao od daljeg pokušaja dešifrovanja, ali je prosledio materijal švedskom diplomati i amaterskom lingvisti Johanu Davidu Akerbladu, koji je zaključio da demotsko pismo ima 29 fonetskih znakova, na osnovu čega je uspeo da dešifruje još nekoliko reči u tekstu, ali kasnije se ispostavilo da polovina njegovih zaključaka o fonetskim znakovima nije bila ispravna. Do pravog proboja došlo je tek deceniju kasnije, kada se pokušajem dešifrovanja pozabavio britanski polimata Thomas Young, koji se u njegovo vreme smatrao jednim od učenjaka sa najširim znanjem iz raznih oblasti nauke, i on je uz analizu drugih zapisa na hieroglifima i na demotskom pismu došao do novih važnih otkrića. Young je primetio sličnosti između demotskog pisma i hieroglifa i došao je do ispravnog zaključka da su hieroglifi i konkretno hijeratsko pismo vremenom evoluirali u još jednostavniju kurzivnu verziju, odnosno demotsko pismo, a pošto broj hieroglifa nije bio dovoljan da svaki simbol predstavlja jednu reč, izveo je zaključak da i demotsko pismo nije isključivo fonetsko. Young se fokusirao na oivičene natpise u hieroglifskom delu teksta, koji su nazvani kartušima jer po obliku podsjećaju na patrone sa municijom koje su koristili francuski vojnici u Egiptu, i smatrao je da će moći da identifikuje ime Ptolemeja V u njima, ali u tekstu su međutim postojale dve vrste kartuša, odnosno duži i kraći. Vodeći se starogrčkim prevodom, koji je uz ime faraona Ptolemeja V imao i prateći deo živeći zauvek ljubljeni od boga Ptaha, Young je pretpostavio da duži kartuši sadrže i ove reči, dok kraća verzija kartuša sadrži samo ime faraona. I smatrao je da pošto je Ptolemej bilo strano ime za Egipćane, ono je verovatno napisano fonetskim simbolima. U originalnom tekstu na hieroglifima simboli su okrenuti ka desno, što znači da se tekst čita sa desna ka levo, ali radi lakšeg razumevanja Youngovog procesa dedukcije, obrnuću smjer teksta zbog lakšeg čitanja. Young je na osnovu ovog kartuša zaključio da prva dva simbola predstavljaju slova P i T, zatim da je treći simbol nevažan, a da četvrti simbol, odnosno ležeći lav, predstavlja ili slova LO ili OLE, sljedeći simbol MA ili M, simbol dva pera slovo i posljednji simbol OSH ili OS. Ova Youngova hipoteza je bila interesantna i ukazivala je da pojedini simboli imaju fonetsko značenje, ali sa ovom interpretacijom kartuša Ptolemeja nije se u potpunosti slagao francuski orijentalista Jean-François Champollion, za kog ste verovatno čuli, jer se on danas smatra ključnom figurom kod uspešnog dešifrovanja hieroglifa. Champollion je također analizirao kamen iz rozete, ali je uz to analizirao i takozvani Philae obelisk koji je premešten iz Egipta u Englesku, a koji je na sebi sadržao dvojezični zapis na hieroglifima i na starogrčkom, ali od ključne važnosti je bilo to što je ovaj tekst sadržao ime Ptolomeja, ali i Kleopatre. Champollion je interpretirao Ptolemejev kartuš na kamenu iz rozete na sljedeći način. Svakom simbolu je pripisao jedan fonetski zvuk, osim simbolu sa dva pera, a kako bi testirao ovu interpretaciju, osvrnuo se na kartuš na Philae obelisku, za koje je zaključio da predstavlja ime Kleopatre na osnovu grčkog dela teksta, i na njegovo iznenađenje dosta simbola se poklopilo. Simboli za slova LEOP su se poklapali sa simbolima u kartušu Ptolemeja, a zaključio je da drugi simboli zaista sačinjavaju ime Kleopatra sa simbolom završetka teksta koji sugeriše da je to žensko ime. Na ovaj način proširio je i potvrdio fonetsku vezu simbola i kasnijom analizom još jednog kartuša iz čuvenog hrama uklesanog u liticu Abu Simbel, ponovo je pokušao da testira svoju hipotezu vodeći se nekim obrazovanim pretpostavkama. Iz pisanja drugih egiptologa zaključio je da simbol sunca predstavlja ime za boga Ra i koristeći simbol za slovo S iz kartuša na kamenu iz rozete, zaključio je da je srednji simbol u kartušu iz Abu Simbela označavao fonetske zvuke mes, što bi značilo da je to kartuš sa imenom faraona Ramzesa, a što ga je dodatno uverilo da je na pravom putu da dešifruje ostale hieroglife. Analizom još jednog kartuša sa 3 simbola iz hrama Abu Simbel, zaključio je da je prvi simbol ptice Ibis označavao fonetske zvuke Tot ili Tut, jer je staroegipatsko božanstvo Tot asocirano s ovom pticom, a interpretacijom druga dva znaka kao MS ili Mes, preveo je ovaj hieroglif kao Tutmozis, što je također ime čuvenog faraona iz istorije. Do dalje potvrde njegove interpretacije došao je u saradnji sa Antoinom Jean Saint-Martinom, kada su zajedno analizirali četvorojezični tekst ispisan na vazi Kailus, gdje imamo tekst na persijskom, vavilonskom i elamitskom klinastom pismu, ali i na hieroglifima u vidu kartuša, za koje se već znalo da simbolizuju bogove ili vladare.
U ovo vreme klinasto pismo, poput hieroglifa, nije bilo u potpunosti dešifrovano, ali se uveliko radilo na tom problemu i lingvisti koji su proučavali klinasto pismo smatrali su da ovaj natpis označava ime persijskog kralja Kserksa I, ali nisu to mogli sa sigurnošću da potvrde. Međutim, Šampolion je interpretirajući kartuš zaključio da je to zaista Kserks I i na taj način je osim potvrde razumevanja hieroglifa potvrđeno i čitanje klinastog pisma, što je otvorilo vrata istorije kao nikada ranije i omogućilo nam je da konačno razumemo zapise ovih starih civilizacija. Otprilike u ovom periodu Šampolion je došao do drugog ključnog otkrića, a to su takozvane ligature u hieroglifima, odnosno uvideo je da iako ima preko 860 hieroglifskih simbola koliko je utvrđeno u njegovo doba, samo delić njih se koristio u zapisima i kako bi formirao širi vokabular reči, pojedini simboli su kombinovani kako bi formirali kompleksnije fonetske znakove. Jednostavnije rečeno, Šampolion je ovom metodom utvrdio ime Antinoj u jednom tekstu izvan kartuša, što između ostalog pokazalo da se fonetski simboli koriste i za nekraljevska imena, dok je u drugom tekstu pronašao isto ime zapisano na malo drugačiji način, što je potvrdilo upotrebu ligatura. Primjer ligature su slova lj ili nj u ćiriličnom pismu, odnosno to je kombinacija simbola kako bi se opisao kompleksniji fonetski zvuk, a prisustvo drugačijih zapisa na različitim hieroglifskim tekstovima potvrdilo je Šampolionovu hipotezu o njihovoj upotrebi. Uprkos ovim sjajnim uvidima u značenje hieroglifa, do konačne potvrde njegove interpretacije došlo je tokom 1866. godine, kada je otkriven još jedan trojezični zapis poznatiji kao Kanopski dekret. Ovaj zapis na kamenu je također imao hieroglife, demotsko pismo i grčko pismo i omogućuje direktno poređenje hieroglifa po interpretaciji Šampoliona sa grčkim tekstom, što je definitivno pokazalo da je uspešno dešifrovao hieroglife. Napori ovih lingvista otključali su nam bogatu istoriju Egipta staru preko 3000 godina i omogućili su nam da pročitamo i razumemo fantastične tekstove poput čuvenog Mererovog dnevnika, da imamo zapis direktnog učesnika i svedoka izgradnje velike piramide u Gizi, što je tema koja zaslužuje zaseban detaljniji video, ali suština je da bez razumevanja hieroglifa ne bi imali ni delić uvida u istoriju ove civilizacije kakav imamo danas. Ipak, važno je istaći da su istorijske okolnosti i dostupan materijal omogućili dešifrovanje hieroglifa, što nije slučaj za brojna druga zaboravljena pisma, poput linearnog pisma A minojske civilizacije ili na primjer pismo civilizacije u dolini Indusa ili neobično pismo u vidu čvorova civilizacije Inka. Ali zašto ova pisma nisu do danas dešifrovana i kakve su šanse da će ikada biti dešifrovana? Glavni osnovni razlog zašto su ova pisma i dalje misterija je odsustvo konteksta kao i odsustvo paralelnih tekstova kao kamen iz rozete i sasvim je verovatno da bi i hieroglifi večito ostali misterija da nismo imali ovih nekoliko ključnih primjera višejezičnih zapisa. Ukoliko uđemo u još dublju spekulaciju, kakve su tek onda šanse da ćemo ikada dešifrovati vanzemaljsku radio poruku ili nekakav arheološki artefakt koji vodi poreklo van naše planete, ako i dalje ne možemo da razumemo jezik inteligentnih životinja na zemlji, niti da dešifrujemo zaboravljena pisma koje je napravila naša vrsta? Stvari ipak nisu tako pesimistične kao što na prvi pogled izgledaju, jer na primjer radio signal neke druge civilizacije hipotetički može da bude baziran na matematičkim simbolima koje bi mogli da dešifrujemo jer imamo znanje matematike, kao što delove matematičkih zapisa ili kalendara možemo da dešifrujemo u davno zaboravljenim jezicima, iako ne razumemo njihove druge delove. Ne bih rekao da je slučajnost što je upravo matematika ta koja nam omogućava da dosegnemo najdalje u prošlost, možda čak i u doba pećinskih crteža pre više desetina hiljada godina kada pisan jezik nije ni postojao, jer su pojedini pećinski crteži obogaćeni simbolima koji se mogu interpretirati kao primitivni kalendari. Na primjer, prema jednom naučnom radu objavljenom početkom prošle godine, grupa naučnika pod vođstvom Beneta Bacona tvrdi da su kroz analizu više od 400 pećinskih crteža širom Evrope otkrili upotrebu 3 simbola, tačnije liniju, tačku i raklju, koji simbolizuju različite vremenske trenutke u toku godine, a koji su statistički vezani za migraciju i razmnožavanje životinja. Ukratko, prema njihovoj hipotezi, broj linija i tačaka pored životinja u kombinaciji sa simbolom raklje označava broj meseci od otopljavanja reka i prestanka zime do značajnih događaja poput parenja, migracije ili okota životinja,
a što ukoliko je tačno, pruža fascinantan uvid u živote ovih ljudi pre više od 20.000 godina i njihovo impresivno prepoznavanje šablona u prirodi. Možda ćemo tako jednoga dana, analizom radiosignala neke daleke civilizacije, otkriti trajanje njihove godine, dužine dana i druge podatke koji su matematički po prirodi, ali nažalost verovatno nikada nećemo moći da razumemo njihovu istoriju i kulturu, kao što je dešifrovanje hieroglifa omogućilo da razumemo stari Egipat kroz maglu istorije. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvale ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.